allá y en ese lugar. 예. 그래 이제 거기서 이제 여기 멕시코 시티 오는 비행기로 갈아타려고 기다리고 있는데 Y estuve esperando el siguiente avión ahí. 저랑 같은 비행기 타고 온 어떤 그 젊은 멕시코 여성분이 있었어요. Y ahí estaba una jovencita de México que estaba en el mismo avión que yo. 아마 그 가족들하고 같이 미국에 들렀다 오는 모양인데 Entonces yo pensé, seguramente habrá visitado a sus familiares en Estados Unidos y ahora está de regreso a México con sus familiares. 그분은 영어를 못하고 저는 스페니쉬를 못하고 Ella no hablaba inglés, yo no hablaba nada de español. 말이 안 통하잖아요. Entonces no nos podíamos comunicar. 그래서 제가 그 게이트 앞에 이렇게 앉아 있는데 Y entonces ahí en el avión, delante del avión, yo estaba sentado, ¿no? 저한테 와가지고 자꾸 막 이렇게 잡아당겨요. 저리 가야 된다고 막 이렇게. Y ella me seguía así jalando, enseñándome que tenía que ir allá, al otro lado. 제가 눈치는 있잖아요. Pero entonces yo entendí sus señas. 예, 저쪽으로 가라는 소린갑다. Entonces seguramente yo tengo que ir allá. 알고 보니까 그 비행기 타는 게이트가 바뀐 거예요. Entonces luego me di cuenta que fue cambiado el vuelo, ¿no? Fue cambiado donde yo tenía que tomar el vuelo, ¿no? 그거를 몇 번 방송을 했는데 제가 못 알아들었죠. Entonces sí hubo anuncio, pero yo no entendía nada. 근데 그분이 저를 유심히 보고 있었던 거예요. Y ella me estaba observando. 저리 가야 된대. Entonces me enseñó, tenemos que ir allá. Sí. 갔더니 이제 멕시코 시티 가는 비행기를 거기서 탄 거예요. Fuimos allá y gracias a ella yo pude tomar el avión a México. 얼마나 고맙던지. Estuve muy agradecido entonces. 너무너무 친절해요. Era muy amable. 그리고 이제 멕시코 시티에 내렸는데 Entonces yo llegué a la Ciudad de México. 이번에는 짐 찾는 데가 바뀌었대요. Y me dicen que el lugar donde yo tengo que reclamar mis maletas se ha cambiado. 이번에도 저는 그걸 못 알아듣고 원래 짐 나오기로 되어 있는 곳에 가 있었어요. Entonces tampoco entendí. Entonces yo estuve en el lugar donde yo no tenía que estar. 그랬더니 그분이 거기까지 쫓아왔어요, 저를. Entonces ella me siguió hasta allá. 그랬더니 여기 아니라고. Y me enseñó, acá no es. 또 저기 가야 된대. Tenemos que ir a otro lado. 저를 막 잡아당겨요. 또. Otra vez me estuvo jalando así. 그래서 또 따라갔어요. Así que le seguí. 그랬더니 거기다 제 짐이 나오더라고요. Y ahí yo encontré mis maletas. 그러니까 저를 도와주려고 계속 저만 쳐다보고 있었던 거예요. 이렇게. Para ayudarme estuvo observándome solamente. 그래서 제가 멕시코 처음 올 때 잘 들어왔던 적이 있습니다. Así que gracias a ella yo pude entrar bien a México. 한국 사람들 같으면 그렇게 안 했을 거예요. Si fuera un coreano no habría hecho eso. 그런데 그런데 너무너무한테 친절하더라고요. Entonces yo la encontré muy amable. 그리고 이제 멕시코 시티 이렇게 딱 비행기 내리기 위해서 이렇게 비행기 내리는데 Así que el avión estuvo aterrizando, ¿no? 그 멕시코 시티 아주 그 높은 지역이더라고. 그게 한눈에 내려다 보이더라고요. Ahí me di cuenta que la Ciudad de México es muy grande. Yo pude ver la ciudad. 근데 거기에 높은 산동네인데 집이 막 굉장히 많아요. La altura es muy alta, ¿no? Y hay muchas casas. 거기 굉장히 많은 사람들이 살아요. Muchísima gente vive ahí. 그걸 이제 내려다보면서 제가 저기에 구원받은 사람이 몇 사람이나 있을까 하는 Entonces 생각이 mirando hacia abajo yo, mí mismo yo pensé hacia cuántas personas habrán recibido la salvación ahí. 저기에 복음을 한 번도 듣지 못하고 죽는 사람들이 너무나 많을 텐데. Seguramente van a haber tantas personas que mueren sin haber escuchado el evangelio ni una vez en su vida. 이번에 이렇게 멕시코 시티에서 집회할 수 있는 기회를 주셔서 너무나 감사했어요. Así que yo sentí mucho agradecimiento con el Señor por haberme permitido una oportunidad de predicar el evangelio en esa ciudad. 여러분 잘 아시겠지만은 여기 담임 목사로 계시는 박대성 목사님께서 2007년에 처음 멕시코 오셨어요. Como ya conocen muy bien, ya lo saben muy bien, el pastor David vino a México por primera vez el año 2007. 그때는 멕시코에 우리가 아는 사람 한 사람도 없었습니다. En ese entonces no había ningún conocido acá. 그런데 복음 전하기 위해서 이제 오신 거예요. Solamente para predicar el evangelio vino. 지금 요 멕시코 보니까 전국적으로 얼마나 많은 교회가 세워졌습니까? Y ahora, en todo el país, ¿cuántas iglesias tenemos? 얼마나 복음이 활발하게 전해졌느냐고요. ¿Qué tan fuerte el evangelio ha sido predicado? 많은 분들이 구원을 받고
Muchas personas recibieron la salvación. 저기 사무실에 붙어 있는 거 보니까 지금 멕시코 51개 교회가 있는 것 같더라고요. Y aquí, allá frente a la oficina está el mapa, ¿no? Entonces, en 51 lugares está nuestra iglesia, ¿no 그리고 es cierto? 많은 일꾼들이 양성되고 있고. Y también muchos obreros de Dios están siendo entrenados. 이게 여러분 얼마나 놀라운 하나님의 역사입니까? Entonces, ¿qué tan maravillosa es la obra del Señor? 우리가 복음이 아니면 이렇게 만날 일이 없어요. Si no fuera el Evangelio, no nos habríamos conocido, ¿verdad? 저하고 여러분하고 Yo y ustedes, 한 번이라도 만날 기회가 있었을까요? habríamos tenido siquiera una oportunidad de conocernos. 결코 이거 우연 아니에요. Entonces, esto no puede ser una casualidad. 예, 하나님의 역사 가운데 허락된 일이라고 믿습니다. Esto es la obra del Señor. Dios ha permitido, por eso ha pasado. 그래서 처음 멕시코 여기에 이제 박 목사님 모셔서 저 복음이 전해질 때부터 제가 봤어요. Así que yo he estado viendo todo el proceso desde que vino el pastor David acá, el Evangelio. 하나님이 어떻게 도우셨는지를 저는 많이 봤습니다. Y yo he estado viendo toda la obra del Señor, toda la ayuda del Señor, 시작부터 지금까지. desde el principio hasta ahora. 그리고 앞으로도 계속해서 하나님 우리를 도우실 거라고 믿습니다. Y yo estoy confiado, yo estoy seguro que en adelante también el Señor nos va a estar ayudando. 여러분, 어느 한 곳에 가서 복음을 전해서 교회를 세우는 것도 힘들어요. Ir a un lugar desconocido para predicar el Evangelio y levantar una iglesia, eso es una obra muy difícil de hacer, ¿no es cierto? 그런데 여러분, 이것은 절대로 사람의 힘이나 노력으로 할 수 없는 일입니다. Y ciertamente no es una cosa que el hombre pueda hacer con sus propias fuerzas. 예, 분명히 성령의 역사예요. Ciertamente es la obra del Espíritu Santo. 그리고 이제 박 목사님을 시작으로 해가지고 그 뒤로 계속해서 여러 목사님들이 멕시코 선교사로 자원해서 왔습니다. Y desde que vino el pastor David acá, muchos misioneros voluntariamente vinieron a México. 저는 하나님이 그분들에게 마음을 주셨다고 생각해요. Y yo estoy seguro que Dios les ha permitido el corazón, 멕시코에 사는 사람들의 그 영혼을 사랑하는 마음을 주시고 el amor el corazón lleno del amor para las almas perdidas aquí en México. 그리고 기어코 이 땅에 복음을 전하고 싶은 그 마음을 하나님이 주셨다고 생각합니다. Y a todo precio voy a predicar el Evangelio en esta tierra. Ese corazón yo creo que Dios lo ha permitido para los misioneros. 그런 마음의 소원을 하나님이 우리에게 주셨다고 저는 믿습니다. Yo tengo la fe en que Dios nos ha permitido ese deseo en nuestros corazones. 여러분 성경에 보면 하나님은 우리에게 소원을 주실 뿐만 아니라 그 일을 행할 수 있는 마음, 힘도 주시죠. Si leemos la Biblia podemos darnos cuenta de una cosa, ¿verdad? Dios no nos da solamente el querer, sino también el hacer en nuestros 그러니까 corazones. 시작부터 끝까지 전부 하나님의 역사예요. Así que desde el principio hasta el fin, todo es la obra del Señor. 우연이 하나도 없습니다. No hay nada de casualidad. 하나님이 항상 앞서 행하시면서 우리를 도우셨어요. Entonces Dios ciertamente ha obrado. Antes que nosotros, Dios obró. 이제 하나님이 뭘 원하실까요? Entonces, ahora, ¿qué querrá Dios de nosotros? 이제 뭘 원하실까요? ¿Qué sería lo que Dios espera de nosotros? 그러게요. ¿Verdad? 뭘 원하실까요? De veras, ¿qué es lo que Dios quiere? 예, 이제는 여러분들을 통해서 아직 구원받지 않은 여러분의 가족들, 친구들, 이웃들에게 복음 전하는 거 원하신다고 믿습니다. Yo tengo la fe en que Dios quiere que el Evangelio sea predicado a sus familiares, a sus vecinos, a través de ustedes. 복음 전할 때 하나님이 거기서 역사하실 것을 우리는 믿어요. Donde se predique el Evangelio, Dios estará ahí obrando. Eso es lo que creemos. 제가 그동안에 전도하면서 느낀 게 있어요. Durante todo el tiempo de predicación del Evangelio, hay una cosa que he aprendido. 우리 힘으로는 한 사람도 구원받게 할 수 있는 힘이 없다는 겁니다. Que con nuestra fuerza solamente no podemos hacer que siquiera un alma reciba la salvación. 아무 능력이 없는 사람들이. No tenemos nada de poder. 그런데 어떻게 해서 구원받은 역사가 나타나느냐? Entonces, ¿cómo es posible que sea manifestada la obra del Evangelio? 하나님이 일해 주시기 때문이에요. Eso es porque Dios está obrando. 하나님이 역사하지 않으시면 한 사람의 영혼도 구원받는 역사가 나타나지 않아요. Sin que obre Dios, ni un alma recibe la salvación. 그럼 우리가 할 일은 뭐예요? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 복음 전하는 일은 우리가 할 일이고 Predicar el Evangelio nos toca. 사람 영혼을 구원하시는 일은 하나님이 하시는 일. Y salvar las almas le toca a 그죠? Dios. ¿Cierto, no? 원래 한 영혼을 구원하는 우리로서는 불가능한 일인가요? De hecho, salvar una alma para nosotros es algo imposible. 그런데 그 불가능한 일이 우리를 통해서 나타난단 말이에요. Sin embargo, esa obra imposible se está manifestando a través de nosotros, ¿no? 왜 그런다고요? ¿Por qué razón?
하나님이 우리와 함께 계시기 때문에 porque Dios está con nosotros. 우리는 그것을 믿기 때문에 Creemos en eso. 예, 힘들게 복음 전하는 거예요. Por esa razón, con el corazón muy valiente, predicamos el Evangelio. 여러분 이 시대에 과학이 얼마나 발전했어요? La ciencia se ha desarrollado muchísimo en nuestra 예, época, ¿verdad? 막큰 돈을 들여서 로켓도 만들고 La gente invierte muchísimo dinero para hacer un cohete. 사람을 저 달에도 보내요. Entonces manda a la gente hasta la luna, ¿no? 더 멀리 있는 행성에도 보내요. Puede mandar a los planetas más lejos también. 그런데 한 사람도 이 땅에서 천국으로 올려보내지는 못해요. Sin embargo, no puede enviar ni un alma al cielo. 그렇죠? ¿No es cierto? 그 일은 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. Porque esa obra está en el poder de Dios solamente. 그런데 하나님이 그 일을 누구를 통해서 하시냐고요? Y Dios, entonces la pregunta es esto: ¿Dios hace esa obra a través de quién? 먼저 구원받은 우리를 통해서 그 일을 하시잖아요. A través de nosotros que hemos recibido la salvación antes que otros, ¿verdad? 여러분, 그 놀라운 일에 우리를 사용해 주시니 이게 얼마나 놀라운 일입니까? Entonces, qué maravilloso es esto, que Dios nos utiliza en esa obra tan maravillosa. 얼마나 기쁘고 감사한 일이에요? Es una cosa que tenemos que dar muchas gracias, ¿no es cierto? Es algo muy gozoso. 이 세상 그 누구도 그 어느 나라도 할 수 없는 그 일을 Ningún país de este mundo, ni una persona de este mundo puede hacer. 우리처럼 이렇게 연약한 사람들을 통해서 하나님이 그 일을 하고 계시잖아요. Pero Dios nos está utilizando a nosotros tan débiles para hacer esa obra. 예, 이게 정말 놀라운 일 아니에요? ¿No es algo maravilloso esto? 예, 너무나 기쁘고 감사한 일 아닙니까? ¿No es algo que dar muchísimas gracias? 예, 영광스러운 일 아니에요? ¿No es algo glorioso esto? 하나님의 손에 붙들려서 하나님의 일에 쓰임 받는 사람들. Ser utilizado por la mano de Dios en la obra de Dios. 제가 여러분에게 질문을 하나 드리고 싶은데 Yo les quisiera dar una pregunta. 인간의 삶에 있어서 가장 복된 일이 뭘까요? ¿Qué sería lo más feliz, lo más bienaventurado para la vida de un hombre? 가장 행복한 일이 뭐예요? ¿Qué sería lo más feliz? 뭘까요? ¿Qué sería? 천국 가는 거죠. 천국 가는 거. 그렇지. Así es, ¿no? Ir al cielo. 예. 또 사람으로 태어나서 할 수 있는 가장 선한 일은 그럼 무엇입니까? Entonces, ¿qué sería la obra más buena para el hombre que pueda hacer? 기원이 우리가 사람으로 태어났는데 이 땅에. Hemos nacido como hombres en este mundo, ¿no? 예. 그건 좀 알고 살아야 될 거 아니에요? Entonces, al menos eso tenemos que saber. 가장 행복한 삶이 뭐냐? ¿Qué sería la vida más feliz? 우리가 행할 수 있는 가장 선한 일이 뭐? La obra más buena que nosotros podemos hacer. 그럼 또 질문을 바꿔볼게요. Les doy otra pregunta ahora. 여러분 삶에서 가장 행복했던 그런 날은 언제였습니까? ¿Cuándo fue el momento más feliz para usted? 언제 행복했어요? ¿Cuándo? 돈 많이 벌었을 때? Cuando ganaron un buen dinero. 아, 참 멕시코에서는 돈을 이거라고 한다고요? Aquí en México hacen así, ¿no? 이건 코리안 스타일. Esto es el estilo coreano. 멕시카는 이거라며? Aquí en México es así, ¿no? 막 큰 돈 벌었을 때요? Cuando ganaron muchísimo dinero. 아니면은요? ¿O cuándo? 뭐 세상에서 뭐 성공했을 때였을까? Cuando tuvieron algún éxito en este mundo. 아니면 여러분 그 이쁜 아내를 만났을 때요? O cuando se ganaron su esposa tan hermosa. 언제가 가장 행복했습니까? ¿Cuándo fue el momento más feliz? 네. 여러분 아실 거라 생각해요. Yo estoy seguro que ustedes ya lo saben. 구원받은 그리스도인들은 대답할 수 있을 거라 생각합니다. Los salvos pueden responder. 네. 그러면 또 질문 하나 더 해보죠. Entonces, les doy otra pregunta. 여러분이 그동안 살면서 한 일 중에 가장 기쁘고 감사했던 일은 뭐예요? Entre todas las cosas que ustedes han hecho hasta ahora, ¿por cuál cosa han dado más gracias a Dios? 무슨 일 했을 때 제일 기뻤어요? ¿Cuándo fue el momento en que estuvieron más agradecidos con el Señor? 언제 제일 감사했어요? ¿Cuándo dieron más gracias a Dios? 예. 오늘 이런 걸 좀 같이 생각해 봅시다. Entonces, sobre estas cosas hoy vamos a pensar. 한국에 아주 유명했고 아주 최고로 성공했던 코미디언 이주리라는 사람이 있었어요. En Corea había un hombre llamado, un comediante muy famoso, el más famoso de hecho, llamaba Lee Ju-il. 그 사람 보기만 해도 웃겨요. Y él, solo por verlo, daba risa. 그 사람 진짜 웃긴 사람이에요. Era muy chistoso ese hombre. 그 사람이 뭐 몇 년 전에 죽었는데 Entonces hace años él murió. 그 사람이 Falleció.
죽기 전에 이런 말을 했어요. Y él antes de fallecer, él dejó una palabra. 남들 눈에는 내가 행복하게 보였을지 몰라도 Puede que yo haya sido visto, ¿no?, por la gente del mundo como un hombre feliz, 나에게는 즐거웠던 시절이 별로 없었다. pero sinceramente yo no he tenido muchos momentos felices. 오히려 슬프고 외로웠던 기억들이 훨씬 더 많다. De hecho, tengo más recuerdos tristes y solitarios. 여러분 독일에 아주 유명한 괴테라는 사람이 있었어요. Goethe es un autor muy famoso alemán, ¿verdad? 파우스트라는 아주 유명한 작품을 썼어요. Escribió una obra, Fausto, muy 그 사람은 famosa. 아주 훌륭한 교육을 받았고요. Entonces él fue educado 그 나라 국가 수상이 됐던 사람이에요. y también era el primer ministro del país. 그리고 아주 유명한 작가가 됐고요. Y se hizo un autor famosísimo. 그 당대에 가장 존경받는 사람이었어요. Entonces en su generación él era uno de los más respetados. 그리고 사람들이 저 사람은 가장 행복한 사람이다라고 그렇게 일컬음을 받던 사람. Y la gente, todo el mundo decía, ese hombre debe ser el más feliz. 그도 세상을 떠나면서 무슨 말 남기고 간지 알아요? ¿Saben qué palabra dejó él antes de fallecer? 세상 사람들이 다 나를 행운아라고 말했다. Todo el mundo me decía bienaventurado. 불행을 모르는 사람으로 알았다. Un hombre que no conoce la infelicidad. 그러나 나는 평생에 내가 행복했다라고 생각한 적은 단 하루도 없었다. Pero yo, siendo sincero, ni un momento en mi vida sentí la felicidad. 그 사람의 솔직한 고백이에요. Eso fue la confesión más sincera de él. 그 사람이 얼마나 돈도 많이 벌었고, Ganó muchísimo dinero 그 나라에서 가장 높은 자리까지 올라가고, y subió hasta la posición más alta de su país. 뭐 세상에 부러울 거 없는 사람인데, Entonces, no había nada que él tuviera celo, 근데 ¿no? 자기가 살면서 행복하다고 느끼는 적이 단 하루도 없었대요. Sin embargo, ni un momento en su vida sintió la felicidad. 그런데 우리는 어때요? ¿Y qué tal nosotros? 우리는 얼마나 행복한 사람입니까? Qué felices somos. 여러분 행복하세요? ¿Ustedes son felices? 왜 행복해요? ¿Por qué son felices? 오늘 그거 같이 또 생각해 보자고요. Sobre eso también vamos a pensar juntos. 여러분 솔로몬이라는 사람이 있었지요. Hubo un hombre llamado Salomón, ¿verdad? 하나님이 인생이 무언지를 깨닫게 해주려고 솔로몬에게 인간이 경험할 수 있는 거 다 경험해 보게 해줬죠. Con la intención de enseñar a los hombres qué es lo que es la vida del hombre, Dios le hizo disfrutar todas las cosas que un hombre en este mundo pudiera disfrutar. 그가 다 누려보고 한 말이 뭐예요? Después de disfrutarlo todo, él qué dijo? 사람이 할 수 있는 일은 다 해봤다니까요. Él hizo todas las cosas que un hombre pudiera hacer. 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. Después de todo eso dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. 그게 결론이에요. Eso fue la conclusión. 여러분 솔로몬 아내가 몇 명이요? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 아내가 700명이고 첩이 300명이에요. 700 reinas y 300 concubinas. 총 1000명이요. En total, 1000. 이름이나 다 알까? Y él se habrá acordado de los nombres de ellas. 이 사람인데 몇 번째 와이프인지 모를 거야 아마. Habrá recordado qué número va cada, ¿no? 내 와이프긴 와이프인데 몇 번째 와이프인지는 모를 거야 아마. Seguramente habrá recordado de sus esposas, pero qué número, ¿no? En qué puesto están, eso no habrá recordado. 여기 있는 형제님들 결혼 기념일 기억해요? Ustedes, todos los hermanos varones, recuerdan el día de aniversario 다 기억해요? de su matrimonio, todos. 어쩌다가 기억 못하고 잊어버리고 지나갈 때도 있죠. Pero sí hay veces que se olvidan, ¿no? Que 그죠? pasa. ¿Cierto o no? 한 명 있는데도 그러는데 Entonces, con una sola esposa pasa eso. 솔로몬은 1000명이나 되니 Salomón tenía Digo, 1000. 결혼 기념일을 다 기억했을까? Entonces, ¿habrá sido posible para recordar los aniversarios de todas las mujeres que él tuvo? 하여간에 아내가 1000명이고 Entonces, tenía 1000 mujeres. 창고에는 막 금은 보화가 가득하고 Y en su bodega, ¿no? Estaba llenas de tesoro. 황금 보석으로 집을 짓고 살고 Y su casa era edificada de oro, ¿no? 솔로몬이 쓰는 그릇은 전부 다 금이요. Todos los utensilios que él usaba era de oro. 매일 잔치하고 Y todos los días tenía fiesta. 40년 동안 왕 노릇했어요. Y fue rey durante 40 años.
그리고 얼마나 지식이 많았습니까? Y tenía tanta sabiduría también, ¿no? 그런데 그런 것들이 아무리 많아도 행복해지는 것이 아니라는 걸 그 사람은 알았어요. Pero él se dio cuenta de una cosa, aunque tuviera tantas cosas, esas cosas no aseguran la felicidad. 여러분 성경에 나오는 사람은 아닌데요. No, yo voy a hablar de un hombre que no sale en la Biblia, 세상 사람 중에 솔로몬하고 비슷하게 살아본 사람이 있어요. pero ha habido una persona que ha llevado más o menos una vida muy similar a la de Salomón. 여러분 들어보셨는지 No 모르겠는데 sé si han escuchado de él. 저기 이슬람의 사라센 제국에 압둘라만 왕 3세 왕이 있었어요. El rey del imperio sarraceno, Abderramán III. 지금부터 약 1200년 전 사람이에요. Él vivía hace 1200 años atrás. 그 사람은 아내가 몇 명이었게요? ¿Saben cuántas mujeres tenía él? 놀라지 마세요. No se sorprendan. 3321명. 3321. 자식이 몇 명? ¿Y cuántos hijos tuvo? 616명. 616. 그런데요. 이 사람은 죽을 때까지 자기 삶을 한탄하며 살았어요. Pero ese hombre hasta su muerte vivía lleno de el corazón lleno de arrepentimiento. 그리고 말하기를 Y al último dijo, 내가 진정으로 행복한 날은 겨우 14일밖에 안 됐다. los días en los que yo he sido realmente feliz en toda mi vida han sido solamente 14 그렇죠. días. 여러분, 이 세상 것들이 인간에게 진정한 행복을 주지 못해요. Entonces, es cierto, ¿no? Las cosas de este mundo no nos pueden dar la felicidad verdadera. 그럼 여러분, 인간의 진정한 그 행복과 기쁨은 무엇일까요? Entonces, ¿de dónde vendrá la felicidad y la satisfacción verdadera? 어디서 그걸 우리가 얻을 수 있을까요? ¿Dónde podemos obtenerlas? 답부터 말씀드리면 당연히 하나님으로부터 얻을 수 있지. Primeramente les doy la respuesta correcta. En Dios las podemos encontrar, obviamente. 하나님이 복의 근원이잖아요. Porque Dios es la fuente de la bendición, ¿no? 이거를 누가 알까요? ¿Quién sabrá de eso? 이거는 구원받은 사람만이 깨달을 수 있는 내용이에요. Solamente los salvos pueden darse cuenta de eso, ¿no? 우리는 행복의 근원이 하나님이라는 걸 이미 깨닫고 경험한 사람들입니다. Nosotros ya sabemos, ya nos dimos cuenta y también ya hemos experimentado que Dios es la fuente de la felicidad. 이 세상에 그렇게 성공했던 사람들도 누리지 못했던 그 행복이 뭔지를 깨닫고 누리는 사람들이에요. Nosotros tenemos esa felicidad que tantas personas de este mundo por todo su esfuerzo procuraban. 여러분, 진정한 행복은요, 하나님과의 올바른 관계에서 오는 거예요. Entonces la felicidad verdadera viene de la relación correcta con Dios. 그러면요, 어떤 삶이 하나님과의 올바른 관계를 맺고 사는 삶일까요? Entonces, ¿cómo podemos tener la relación correcta con Dios? 어떤 삶이? ¿Cómo? ¿En qué manera? 한번 생각해 보실래요? ¿Pueden pensar? 하나님과의 올바른 관계를 맺고 사는 삶이라는 것이 도대체 뭐예요? O sea, ¿qué les parece? ¿Cómo es la vida correcta? ¿Cómo es la manera correcta de tener la relación con Dios? 우리가 어떻게 하면 돼요? ¿Cómo es la manera? 가장 중요한 거, Entonces, lo primero, 제일 먼저 해야 될 건 뭐예요? el más importante, ¿cuál es? 그렇죠. Así es, 구원을 받아야 돼요. recibir la salvación. 구원을 받음으로 하나님과의 올바른 관계가 이제 시작이 되는 거예요. Recibiendo la salvación, comienza la relación correcta con Dios. 그리고 그 다음에는 뭐예요? ¿Y luego qué sigue? 오늘 읽은 본문의 답이 나와요. En el texto que leímos al principio, ahí sale la respuesta. 본문 한번 다시 보시겠습니다. Vamos a volver 12절. el versículo 12. 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 네게 요구하시는 것이 무엇이냐? Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? 이건 이스라엘에게 물으셨지만 Esa pregunta fue a Israel, ¿no? 우리에게도 동일하게 하나님 묻고 계셔요. Pero igualmente a nosotros nos está dando esta misma pregunta. 뭘 요구하셔요 하나님이요? ¿Qué nos pide Dios? 곧 내 하나님 여호와를 경외하며 그 모든 도를 행하고 Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos 그리고 그를 사랑하며 이 마음을 다하고 y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón 성품을 다하여 내 하나님 여호와를 섬기고 y con toda tu alma. 왜 이렇게 명하셨다고요? ¿Por qué mandó así? 13절 El versículo 13, 내가 오늘날 네 행복을 위하여 명했다. ahí dice, para que tengas prosperidad. 이것이 인간이 행복해지는 비결이에요. La prosperidad, en otra palabra, en otra versión, felicidad. Y 왜- esa es la manera de tener la felicidad a través de nosotros. 왜 하나님이 우리에게 명령과 규례를 주셨다고요? ¿Por qué razón Dios nos ha dado los mandamientos y estatutos? 하나님이 저와 여러분 우리에게 요구하시는 게 있어요, 없어요? Entonces, ciertamente hay cosas que Dios nos pide, ¿verdad?
구원받지 않은 사람에게는 하나님이 아무것도 요구하지 않습니다. A los que no han recibido la salvación, Dios no pide nada. 지금 죽으면 지옥 갈 사람에게 하나님 뭘 원해요? A las personas que si murieran ahora mismo irían al infierno, ¿qué pediría Dios? 하나님과 아무 관계 없어요. No tienen ninguna relación con 죄 Dios. 가운데 살다가 영원한 지옥 가야 될 사람들이 하나님 위해서 뭘 할 수 있겠습니까? Viven en pecados y después de la muerte van al infierno. Entonces de ellos, Dios, ¿qué esperará? 그들이 해야 될 건 유일하게 단 하나뿐이에요. Lo único que Dios espera de ellos es 구원받으리. que reciban la salvación. 예를 들어서 Por un ejemplo, 여러분 자녀가 죽어가고 있다가 봅시다. digamos que su hijo está muriendo, 무슨 병에 걸렸어요. está a punto de morir, tiene una enfermedad. 여러분 그 자식이 뭘 바랄 거예요? Entonces, ¿qué esperaría usted de él? 뭘 요구할 거예요? ¿Qué querrá usted de él? 공부 잘하라고 할 겁니까? ¿Que estudie mejor? 나가서 돈 벌어오라고 할 거예요? ¿O que gane un poquito de dinero afuera? 부모는 그 자식이 바라는 게 아무것도 없어요. Los padres no van a querer nada de él. 오직 하나. Solamente uno. 뭐예요? ¿Qué? 사는 거. Que viva. 또 죽으면 안 된다. Que no muera. 어떡하니 네 병 고치자. De todo modo, te voy a salvar. 아빠가 아무리 가난해도 내 할 수 있는 최선을 다해가지고 기어코 너 내가 살릴 거다. Aunque yo soy muy pobre, voy a hacer todo lo posible para salvar. 그 아버지에게 있어서 그 아들이 죽는 건 최고의 슬픔이요. Porque para el padre, la muerte de su hijo es la mayor tristeza. 그러면 최고의 기쁨은 뭐예요? Entonces, ¿qué sería la mayor felicidad para el padre? 그 아들이 사는 거예요. Que su hijo viva. 그래서 그 아들에게 아무것도 안 바래요. Por esa razón, no va a querer nada de su hijo. 네가 돈 안 벌어와도 괜찮고, No importa 네가 공부 안 해도 괜찮고, que no ganes dinero, que no estudies, 네가 부모 말 안 들어도 괜찮고, que no hagas caso a tu mamá. 아무것도 바라는 게 없어요. No va a querer nada de su hijo. 하나, 오직 하나, 너 병 고치자. Lo único que quiere el papá de su hijo es que sea sano, 너 살아야 된다. que viva. 여러분 구원받지 않은 사람들에게도 똑같아요. Entonces pasa lo mismo con los que no han recibido la salvación. 지금 죽으면 지옥 갈 죄인들에게 하나님 뭘 요구하실 거냐고요. A los pecadores que van al infierno, ¿qué pediría Dios? 뭐 하나님한테 헌금 많이 하라고요? Que ofrenden más, 기도 많이 하라고요? que oren más, 뭘 열심히 하라고요? que hagan algo con mucho 그거 esfuerzo. 아무리 해도 지금 죽으면 지옥 갈 사람한테 Aunque lo hicieran, ellos irían al infierno directo después de la muerte. Entonces a ellos, ¿por qué? 아무것도 바라는 거 없어요. Dios no pide nada. 구원받아라. Que reciban la salvación. 그 사람 살려주는 걸 원한다고요. Solamente quiere salvarlo. 그래서 우리가 구원을 받았습니다. Entonces hemos sido salvos. 그러면 이제 구원받은 이후에는 하나님 우리에게 바라시는 게 있을까요, 없을까요? Después de la muerte, ¿qué querrá Dios de nosotros? 우리에게 요구하시는 게 있을까요, 없을까요? ¿Habrá algo que Dios pide a nosotros? 있지요. Claro que sí. 이제는 우리 살아났잖아요. Porque ahora somos vivos. 이제는 하나님 자녀 됐잖아요. Ahora somos hijos de Él. 내 자식이 잘 되는 게 부모의 기쁨이요. Que le vaya bien a su hijo, eso es la mayor felicidad de su papá. 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셨을 뿐만 아니라 Entonces, nosotros no solamente hemos sido hijos de Dios, 이제는 우리가 하나님 자녀답게 사는 그것을 하나님 기뻐하신다고요. sino también Dios ahora quiere de nosotros que nosotros vivamos correctamente como es digno del Hijo de Dios. 하나님이 얼마나 영광스러운 분이에요. Dios es glorioso, ¿no? 우리 하나님 자식인데 Nosotros somos sus hijos. 그 아들도 하나님처럼 영광스럽게 만드시기 원하신다고. Dios quiere dar la misma gloria a sus hijos también. 그래서 하나님 우리에게 요구하시는 거예요. Por esa razón Dios nos está pidiendo. 그래서 우리의 행복을 위해서 요구하시는 거예요. Por nuestra felicidad nos está pidiendo, 명하시는 거예요. nos está mandando. 그래서 하나님과의 올바른 관계 속에서 인간의 행복이 시작이 되는데 A través de la relación correcta con Dios, establecida con 그러기 Dios, 위해서는 empieza la felicidad. 먼저 구원을 받아야 돼요. Para eso, primeramente hay que recibir la salvación. Y luego, ¿qué sigue? 하나님을 경외하며 마음을 다해서 하나님을 사랑하고 섬기는 그것이 하나님과의 올바른 관계를 맺는 거예요. Que le temamos a Él, que con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que le sirvamos a Él. Eso nos da la felicidad. 여러분 그것이 우리의 행복입니다. Eso es nuestra felicidad. 그것이 우리를 창조하시고 구원하신 하나님의 목적이에요. Eso es el propósito de la creación de Dios y 여기 다시- también por habernos creado. 여기 13절 다시 한번 읽어봅시다. Vamos a leer el versículo 13 otra vez. 내가 오늘날 네 행복을 위하여 네게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. 무엇을 위해서요? ¿Para qué? 저 여러분 우리의 행복을 위하여. Para nuestra felicidad, para mí y para ustedes. 결국 하나님이 우리에게 명하신 모든 말씀들은 결국 우리의 행복을 위해서 주신 말씀이에요. Entonces, todas las palabras que Dios nos ha dado son para nuestra felicidad. 그러니까 여러분 그렇게 한번 살아보시게요. Entonces, vamos a vivir así, ¿no? 경험해 보시게요. Vamos a experimentarlo. 한번 realmente. 누려보시게요. Vamos a disfrutar. 야 이게
인간 최고의 행복이구나. y luego vamos a sentir así, esto es la felicidad verdadera. 내가 구원받은 이것이 얼마나 큰 행복입니까? Entonces, es realmente una felicidad verdadera, 그런데- el hecho de que somos salvos. ¿no? 그런데 그것만이 아니에요. Pero eso no es todo. 구원받은 이후에 하나님의 자녀로서 살아가는 그 속에 얼마나 큰 행복이 또 있는 줄 아십니까? Ustedes saben qué felicidad les está esperando después de recibir la salvación. 이제 구원받은 건 시작이에요, 시작. Entonces, recibir la salvación es el inicio solamente. 끝이 아니라 시작. No es el fin, es el inicio. 예. 여러분 한 남자와 여자가 서로 만나서 사랑했어요. Un hombre y una mujer se encontraron, se amaron, se casaron. 왜 결혼식해요? ¿Por qué hay boda? Ceremonia de boda. 왜 결혼해요? ¿Por qué se casan? 예? 같이 살라고. Para vivir juntos, ¿no? 그러면 두 사람이 있어서 결혼은 시작이에요, 끝이에요? Entonces, ¿la boda es el inicio o el fin? 예? 시작이지요. Es el inicio, ¿verdad? 끝이에요? ¿A poco es el ¿Eh? fin? 또 우리 둘이 결혼식 했으니까 됐어 이제 안녕 야. 그래요? Ya tuvimos la ceremonia y todo, adiós, así. 예, 그런 사람이 어디 있어요? No, nadie lo hace así. 예, 같이 살기 위해서 결혼하는 거예요. Se casan para vivir juntos. 예, 그 결혼식 할 때 얼마나 행복해요? Y en la boda los dos sienten mucha felicidad, ¿no? 그 결혼식 하는 것도 그렇게 기쁘고 감사하고 행복한 La 일이지만 boda nos da tanta felicidad y tanto agradecimiento. 그 이후에 같이 결혼 생활하는 그것 속에 더 큰 기쁨과 행복이 있는 거예요. Pero después de la boda, en todo lo que hacen juntos, en todo lo que viven juntos, viene la felicidad mayor. 예, 우리 신앙생활도 그렇습니다. Nuestra vida cristiana también es así. 물론 결혼 생활 속에 여러분 고난도 있고 뭐 어려움도 있죠. Obviamente la vida en el matrimonio está llena de aflicciones, también dolores, siempre hay. 그렇지만 사랑은 모든 것을 이깁니다. El amor vence lo todo, 그죠? lo vence todo, ¿cierto? ¿no? 그게 우리 신앙생활이에요. Así es nuestra vida cristiana. 여러분 다시 한번 생각해 보죠. Otra vez vamos a pensar, 진정한 행복이 무엇인가? ¿qué es la felicidad verdadera? 예, 오늘 본문은 좀 이렇게 잡아두시고요. Vamos a marcar acá porque es el texto de hoy. 예, 잡아두시면 좋을 거예요. Les convendría más así. 예, 전도서 2장 보겠습니다. Eclesiastés vamos a buscar en la Biblia. Capítulo 2. 전도서 2장 Eclesiastés capítulo 2. 오늘 가장 빨리 성경을 찾으시는 분에게는 무슨 선물을 드릴까요? A los que buscan más rápido los versículos en la Biblia, ¿qué regalo les daré? 예. 예. 프리 런치. El almuerzo gratis. La comida gratis, perdón. 원래 프리인가? ¿O ya es gratis? 자, 전도서 2장 Eclesiastés capítulo 2, 22절로 24절. del versículo 22 a 24. 자, 여기도 좀 같이 읽어봅시다. Acá también vamos a leerlos juntos. 예, 읽어주세요. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. 예. 여러분 인생을 한마디로 표현하면 이 말씀 같아요. Nuestra vida en una sola frase vendría siendo así. 해 아래서 얼마나 많이 수고하고 살아요? Debajo del sol tenemos muchos afanes, ¿no? 예. 낮에는 그렇게 고생해서 일했으면 밤에라도 좀 쉬면 좋겠는데. Y si sufrimos tanto durante el día, entonces qué bueno sería descansar durante la noche, ¿no? 몸은 쉬려고 누워서도 마음은 쉬지 못해요. Uno se acuesta para descansar, pero su corazón no reposa. 그렇게 수고하며 살아가요. Entonces, la vida está llena de dolores, ¿no? 그 일평생 수고하며 살면서 얻은 게 뭐냐고요? Entonces, durante toda su vida llena de dolores, ¿qué gana? 예. 여러분, 하나님이 인간에게 인과 법칙을 주셨어요. Dios nos ha dado una ley, la ley de la causalidad. 예. 인간이 노력한 만큼 결과를 얻도록 하나님이 법칙을 만들어 놓으셨어요. Es decir, el hombre gana o ciega tal como haya sembrado. 그래서 여러분이 아주 성실히 열심히 일하면 그 결과를 얻을 수 있어요. Entonces, si ustedes se esfuerzan mucho, dan mucho esfuerzo, entonces van a cosechar su esfuerzo. 그런데 Sin embargo, 인간이 아무리 자기가 얻으려고 노력해도 자기 힘으로 못 얻는 게 있어요. hay una cosa que el hombre, aunque diera toda su fuerza, no puede. 예. 심령의 낙을 누리는 그것은 자기 노력으로 얻을 수 있는 게 아니에요. Que el alma se alegre en su trabajo. Eso no viene de la fuerza humana. 그것은 여기 말씀에 하나님이 주시는 거라 그랬어요.
Según este versículo, eso viene de la mano de Dios. 심령의 낙을 누리는 거는 하나님 나에게 주셔야만 내가 누릴 수 있는 거예요. Que el alma mía se alegre en mi trabajo. Eso, sin que Dios no me permita, yo no puedo tenerla. 예. 하나님과의 올바른 관계 속에서 우리가 누릴 수 있는 거라고요. Y lo podemos tener en la relación correcta con Dios. 예. 하나님이 일부러 우리 사람 마음속에 빈 공간을 만들어 놓으셨잖아요. Dios a propósito nos ha dejado un espacio vacío en nuestro corazón, ¿no es cierto? 하나님으로밖에는 채워지지 않는 빈 공간이 Un 있어요. espacio vacío que solamente Dios puede llenar. 다른 그 어떤 것으로도 안 채워져요. Que nada de este mundo, nada fuera de Dios puede llenar. 돈을 아무리 벌어도 역시 내 마음을 허전해요. Aunque ganara tanto dinero, mi corazón seguiría así vacío. 세상에서 명예를 얻고 성공을 해도 여전히 내 가슴에 뻥 뚫린 빈 공간이 있어요. Aunque tuviera tanto éxito en este mundo, seguiría vacío, seguiría ese hueco en mi corazón. 그런 걸로 채워지는 게 아니에요. Entonces, esas cosas no llenan 그러면 ese 내 espacio. 마음의 빈 공간 언제 채워져요? ¿Cuándo se llena ese espacio entonces? 인간이 하나님을 발견하고 그 cuando el 하나님을 hombre- 자기 마음에 모셔드릴 때 Cuando el hombre encuentra a Dios, cuando lo recibe en su corazón. 그때 비로소 그 빈 공간이 채워져요. Al fin ahí, ese espacio se llena. 그래서 우리 영혼 안에 진정한 만족과 기쁨이 시작되는 Y 겁니다. ahí comienza la felicidad y la satisfacción verdadera. 여러분, 이 세상 모든 것의 주인이 누구예요? ¿Quién es el dueño de todas las cosas de este mundo? 누굴까요? ¿Quién? 그렇죠. Así 이 세상 우주 만물 모든 것의 주인이 하나님이에요. Dios es el dueño de todas las cosas de este universo. 그런데 우리는 그 하나님을 소유한 사람들 아니에요? Y nosotros lo tenemos en nosotros, ¿no es cierto? 예. 하나님을 내 마음에 모셔 탁 드리고 내 마음에 그 하나님을 소유하고 사는 사람들. Tenemos en nuestros corazones a Dios. 여러분, En nuestros corazones está Dios. 여러분은 잘 모르겠지만 저는 뭐 가진 돈도 별로 없어요. Puede que ustedes no lo sepan bien, pero yo no tengo mucho dinero. 우리는 뭐 부자도 아니고 뭐 배운 것도 많지 않고 Nosotros no somos ricos, tampoco tenemos mucha educación, 이 세상에 뭐 그렇게 유명한 사람들도 아니고 tampoco somos conocidos en este mundo, ¿verdad? 진짜 가진 거 없는 사람들이죠. Tenemos poco realmente. 그런데 Sin embargo, 예, 이 세상 모든 것의 주인인 분을 내가 소유하고 사니까 tenemos al dueño de todas las cosas del mundo. 이 세상 모든 것을 다 가진 자의 삶을 살 수 있는 거 아니에요? Entonces así podemos tener la vida de un hombre que lo tiene todo, ¿no es cierto? 여러분 내가 우주 만물을 창조하신 창조자 하나님의 아들이 되었는데 Hemos sido hechos hijos del creador de este mundo. 다른 말로는 그리스도의 신부가 되었는데 En otras palabras, hemos sido hechos la desposada de Cristo. 부러운 거 있어요? Entonces, ¿por qué cosa tendremos celo? 여러분 뭐 이 세상 구원받지 않는 사람들 부러워요? ¿Tienen celo de la gente de este mundo que no ha recibido la salvación? 예, 어떤 유명한 노래가 있잖아요. Hay una canción muy famosa, 우리 ¿no? 복음성가에 Una alabanza. 세상 사람 날 부러워 아니하여도 Aunque la gente del mundo no tenga celo de mí, 나도 역시 세상 사람 부럽지 않네. yo tampoco tengo el celo de ellos. 하나님의 은혜를 생각할 때에 Cuando me acuerdo de la gracia de Dios, 할렐루야 찬송이 저절로 나네. automáticamente sale de mi boca aleluya. 예. 없는데 부러운 게 없어요. No tengo nada, pero tampoco el celo. 네, 필요하면 하나님 줄 텐데 뭐. Si llegara el momento de necesidad, Dios me va a permitir. 나에게 뭐가 필요한지 가장 잘 아시는 하나님이잖아요. Dios es el que sabe todo de mí, ¿verdad? 여러분도 여러분 자식이 뭐 필요한 거 주고 싶잖아요. Ustedes también, los padres, ¿Eh? quieren dar lo necesario para sus hijos, ¿no es cierto? 나는 안 쓰고 안 먹어도 내 자식만큼은 주려고 할 거예요. Aunque yo coma poco, un poquito menos, yo voy a dar lo necesario para mi hijo. Eso es el corazón, ¿no es cierto? 여러분도 그랬는데 하나님이 그렇게 안 하실 Si 것 ustedes 같습니다. son así, entonces, ¿qué tanto más sería Dios, ¿no? 하나님은 자기 아들인 우리가 뭐가 필요한지 다 아셔요. Dios sí sabe todas las cosas necesarias para sus hijos. 그 필요한 거 하나님이 그탁탁 주신다고요. Entonces Dios nos da toda la necesidad. 우리는 이 세상에 뭐 부러워할 사람도 없고 부러워할 것도 없어요. No hay por qué sentir el celo, por nadie, por nada. 오히려 우리는 불쌍히 여깁니다. De hecho, en lugar de eso tenemos que sentir la 그 사람이 compasión. 아무리 부자래도 La compasión en las que tenemos. 아무리 세상에서 성공한 사람이라도 Aunque sea tan ¿Eh? rico, aunque tenga tanto éxito en este mundo. 그 사람이 구원받지 않은 사람이면 우리는 그 사람을 불쌍히 여긴다. Si esa persona no ha recibido la salvación, la compasión la que tenemos que sentir. 잠시 후면 저거 다 불탈 거예요. 다 Porque 없어질 poco 거예요. después todo va a quemarse. 그죠? ¿Cierto, 잠시 no? 후면 다 놓고 이제 하나님 앞에 가야 돼요. Poco después tenemos que dejarlo todo acá y tenemos que ir con Dios. 잠시 후면 그 사람은 가진 거 아무것도 없어요. Entonces poco después esa persona no va a tener nada. 예.
다 놓고 가야 되니까. porque lo va a tener que dejar 네. todo. 그런데 우리는요. Y nosotros, en cambio, 지금은 가진 거 없지만은 잠시 후에는요. ahora no tenemos nada, pero poco después 하나님이 예비해 놓으신 영원한 영광이 기다리잖아요. nos está esperando la gloria eterna que Dios tiene acumulada para nosotros. 그래서 우리 이 세상 뭐 부러울 거 없어요. Así que no hay por qué sentir el celo. 뭐가 부러워요? ¿Por qué tenemos que tener celo? 나에게는 하나님이 계시는데. Si tenemos a Dios. 그래요, 안 그래요? ¿Cierto, no? 나에게 돈은 없어도 하나님은 계셔. Yo no tengo el dinero, pero tengo a Dios. 여러분, 이 세상 거 다 가졌어도 하나님 없으면 그 사람은 아무것도 없는 사람이에요. Aunque una persona de este mundo tuviera todas las cosas del mundo, menos a Dios, entonces no tiene nada. 그런데 이 세상에 가진 거 없어도 하나님 가진 사람은요, 모든 것 다 가진 사람이에요. Pero si una persona no tuviera nada de este mundo, pero tiene a Dios, entonces tiene todo. 맞습니까? Lo tiene todo. ¿Cierto, no? 그렇게 인정해요? ¿Están de acuerdo o no? 그렇잖아요. ¿Cierto, no? 예. 그리고 이제 또 생각해 보고 싶은 거는 Y otra cosa, vamos a pensar. 여러분이 그동안 살면서 언제 가장 행복했었어요? ¿En qué momento han estado más felices ustedes? 예. 구원받기 전에 한번 생각해 봅시다. 구원받기 전에. Hablando de la vida antes de recibir la salvación, ¿ya? 여러분 구원받기 전에 Antes de recibir la salvación. 그래도 이게 좀 행복했지? 했던 Ah, 때가 pero 언제예요? esos momentos sí recuerdo que fueron muy buenos. Así, ¿cuándo fue? 우리 형제님들한테 팁을 좀 드릴까요? Les doy una pista a los hermanos varones. 오늘 저녁에 맛있는 저녁을 드실 수 있는 비결을 하나 가르쳐드려요. Les doy una clave para que puedan comer rico hoy en la noche. 예. 이따가 살짝 자매님한테 당신을 만났을 때 제일 행복했었어 그러세요. Después de terminar, poco después, ¿no? Entre ustedes solamente, dígale a su esposa, cuando yo te conocí. 네. 그럼 오늘 저녁에 아주 맛있는 걸 드시게 될 거예요. Entonces les esperará una cena muy rica. 아니 근데 이거를 우리 형제님들만 있는 자리에서 몰래 알려드렸어야 되는데. Ah, bueno, yo le hubiera enseñado cuando estábamos entre varones solamente, ¿verdad? 여러분 사람이요 언제 이게 행복이구나 느끼냐면요. Entonces, ¿en qué momento el hombre siente la felicidad? 누군가를 사랑할 때래요. Cuando ama a alguien. 그리고 누군가에게 사랑을 받을 때. Y también cuando es amado por alguien. 그때는 안 먹어도 배불러요. En tal momento uno siente satisfacción aunque no coma nada. 그때는 그냥 뭐든지 기쁘고 좋아요. Y en tales momentos está feliz. Por nada está feliz. 그렇죠? ¿Cierto, no? 예. 그러면요 진정한 행복은 그러면 어떻게 누릴 수 있을까요? Entonces, la felicidad verdadera, ¿cómo la podemos tener? 하나님이 이 세상 삶 속에 뭔가 그런 진리들을 숨겨 놓으셨거든요. Dios en varios aspectos de nuestra vida ha dejado escondida esa verdad. 사람과 사람 사이에 그 사랑하고 있을 때, 사랑 속에 있을 때 행복을 느끼듯이 Entonces, de la misma manera en que nosotros sentimos la felicidad en la relación de amor con otras personas, 가장 큰 행복, 진정한 행복은 la felicidad auténtica, la verdadera, 우리가 하나님과의 사랑 속에 있을 때예요. la podemos sentir cuando estamos en la relación de amor con Dios. 하나님이 나를 사랑하시고 Cuando Dios me ama, 나도 하나님을 사랑할 때 cuando yo le amo, 그래서 우리의 마음과 우리의 이 사랑을 하나님께 드리고 살할 때 cuando le entrego mi vida y mi corazón. 그때가 제일 행복해요. Ahí es cuando siento la mayor felicidad. 예. 그래서 오늘 본문으로 다시 돌아가 봅시다. Vamos a volver al texto de hoy. 자, 본문을 돌아가서 어떻게 사는 것이 행복이냐? ¿Cómo es la manera feliz de 하나님이 vida? 우리에게 네 이렇게 살면 행복할 거다 말씀해 주신 거예요. Dios nos está enseñando así. Tú, si vives así, vas a sentir la felicidad. 오늘은 시간상 이걸 다 배울 수는 없고 Hoy, ya que nos falta mucho el tiempo, entonces no vamos a poder aprender 오늘 이 todo. 본문 신명기 10장 12절에 보시면 Solamente vamos a revisar el versículo 12 del 자, texto de hoy. 이게 그를 사랑하며 그랬죠. Ahí dice que lo ames. 예. 오늘은 그를 사랑하며 하고 마음을 다하고 이 두 가지 배워봅시다. Hoy vamos a aprender sobre estas dos cosas, que lo ames y con todo tu corazón. 예. Sobre estas cosas. 여러분 우리가 하나님을 사랑하는 것이 우리 행복이에요. Que le amemos a Dios es nuestra felicidad. 그러면 여기 또 질문해야지요. Entonces viene otra pregunta, ¿no? 여러분 하나님 사랑하십니까? ¿Ustedes le aman a Dios? 사랑하세요? ¿Sí o no? 시 사랑하시지요. Si le aman a Dios, ¿verdad? 왜 사랑하십니까? ¿Por qué le aman? 왜 사랑해요? ¿Por qué? 에? 뭐 땀시로 사랑하세요? ¿Por qué razón le aman a Dios? 왜 사랑해요? ¿Por qué le aman a Dios? 저는 구원받기 전에
하나님이 계신지도 몰랐어요. Yo antes de recibir la salvación ni siquiera sabía que Dios existía. 진짜로요. De verdad, 저 하나님 안 믿던 사람이에요. yo no creía en Dios. 계신지도 몰랐다니까. Tampoco sabía que Él estaba. 게다가 하나님이 나를 사랑하신다는 건 더더욱이 몰랐어요. Menos con el hecho de que Dios me ama, ¿verdad? 그런데 제가 구원받고 나서 내 마음에 새로운 마음이 생긴 것을 알았어요. Pero después de recibir la salvación me di cuenta de que en mi corazón se encuentra un corazón nuevo. 야, 나도 이제 하나님을 사랑합니다. 라는 고백을 할 수 있게 됐어요. Que ahora puedo confesar sinceramente así con mi boca que le amo a Dios. 왜 그럴게요? ¿Por qué razón? 하나님이 나를 먼저 사랑하셨기 때문에. Porque Dios me amó primero. 내가 알기도 전에. Antes de que yo 내가 diera cuenta de eso. 태어나기도 전에. Antes de que yo naciera. 나는 하나님도 모르고 오히려 하나님 부인하고 사는 사람이었는데 Antes de que yo lo conociera. Cuando yo solamente negaba a Dios. 온갖 내 마음대로 죄짓고 살던 사람이었는데 Cuando cometía pecado conforme a mi voluntad solamente. 그럼에도 불구하고 나를 사랑하셨다는 것을 내가 그걸 발견했을 A 때 pesar de todo eso, Dios me amó. Cuando me di cuenta de eso, 그것이 너무나 크고 놀라운 은혜였습니다. eso me vino siendo una gracia muy maravillosa. 자, 우리 요한일서 4장 찾아보겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4. 요한일서 4장 Primera de Juan, capítulo 4, 9절로 10절. versículo del 9 al 10. 요한일서 4장 9절로 10절. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 9 al 10. 예. 4장 9절로 10절입니다. Capítulo 4, versículo del 9 al 10. 자, 여기도 좀 같이 읽어 볼까요? Aquí también vamos a leerlos juntos. 자, 4장 9절로 10절. Capítulo 4, versículo del 9 al 10. 자, 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 예. 여러분, 저는 이런 사랑이 있을 거라고는 생각도 못했어요. Yo ni imaginaba que existiría un amor así. 여러분, 하나님이 우리를 얼마만큼 사랑했습니까? ¿Cuánto nos amó Dios? 자기의 하나밖에 없는 독생자를 아낌없이 내어줄 만큼 사랑했어요. Ni escatimó a su Hijo unigénito, así nos amó. 여러분은 다른 사람을 위해서 여러분 자신 내줄 수 있어요? Ustedes podrían entregar su propio hijo por la vida de otro, 그런데 하나님은 나 같은 죄인을 위해서 독생자를 아낌없이 내어주셨어요. pero Dios, por un pecador que soy yo, no escatimó su propio hijo. 또 예수님은 어때요? Y Jesús, 예수님은 하나님 그분 자신이에요. Jesús es Dios mismo. 예? 동시에 하나님의 독생자지요. A la misma vez era el primogénito de Dios. 그것이 하나님의 신비로운 존재 방식입니다. Eso es la existencia muy maravillosa de Dios, la manera de existir de Dios. 예수님은 자기 목숨을 아낌없이 저와 여러분을 위해서 내어주셨다. Dios ni escatimó a su Hijo unigénito. Jesús ni escatimó su propia vida por nosotros. 그거는 뭘 의미합니까? ¿Qué significa eso? 자기 목숨보다도 나를 더 사랑하셨다는 뜻이에요. Que Jesús me amó más que a su propia vida. 예. 세상에 이런 놀라운 일이 있습니까? Entonces, ¿dónde podemos encontrar una cosa más maravillosa que esa? 그분은 이 우주 만물을 창조하신 창조자 하나님인데 Él es Dios, el creador del universo. 그 주님이 자기 목숨보다도 나를 더 사랑하셨다는 것이 얼마나 놀라운 일이냐고. Y Él es el que me amó más que a su propia vida. Qué maravilloso es eso. 예. 저는 이것이 놀라웠어요. De verdad me maravilló. 예. 저는 지구상에서 제 어머니가 저를 사랑한다는 건 믿었습니다. 어려서부터 믿었어요. Yo desde que era niño, yo sí creía en que mi mamá me amaba. 그런데 제 어머니 말고 누가 다른 사람이 누가 나를 사랑한다는 건 제가 잘 몰랐습니다. Pero el amor de otras personas para conmigo, no tenía mucha fe en eso. 그냥 머리로는 알지만은 Bueno, sí lo podría conocer de mi cabeza, ¿no? 제 마음으로 그 사랑이 느껴지진 않았어요. Pero no lo podía sentir de verdad en mi corazón. 그냥 사람이 뭐 살기 위해서 서로 유익을 위해서 내가 저 사람한테 잘해주면 그 사람이 나한테 잘해주고 뭐 그렇게 서로 사는 거지. La relación que tenemos con la gente en este mundo es para el beneficio mutuo. Yo le hago bien y él también me hace bien. 그렇게 생각했는데 Solamente así pensaba. 세상에 자기 목숨보다도 나를 더 사랑하신 분이 계셨어요. Pero ciertamente hubo alguien que me amó más que a su propia vida. 저는 그 사실이 너무 놀라웠습니다. Me maravilló. 근데 그게 그분이 우주 만물을 창조하신 창조주였어요. Y él era el creador de todas las cosas de este mundo. 그 사실이 더욱 놀라웠습니다. Eso mismo me sorprendió más. 도대체 왜?
¿Por qué entonces? 나 같은 이런 작고 아무것도 아닌 이 죄덩어리 인간을 위해서 Yo soy pecador, yo soy muy pequeño, muy miserable en este mundo, 자기 pero 목숨을 내어주셨는가? ¿por qué razón Él entregó hasta su propia vida por mí? 우리 지옥 가든 말든 내버려둬도 그만이잖아요. Hubiera sido posible para Él dejarnos ir al infierno, ¿no? 그런데 우리가 지옥 가는 걸 절대로 보실 수 없었어요. Pero Él no pudo soportar eso, ver a nosotros ir al infierno. 저 여러분 우리가 지옥 가는 것이 하나님에게 최고의 슬픔인 거 아세요? ¿Saben que eso le da más tristeza a Dios que nosotros vayamos al infierno? 그래서 하나님은 저와 여러분을 구원하시기 위해서 자기의 모든 것을 다 쏟아부었다고요. Por esa razón, para salvarnos, Él lo dio todo de Él. 예. 우리를 위해서 목숨을 내어주셨다고. Entregó hasta su propia vida. 예. 그래서 믿어졌어요 제 마음에. Por esa razón yo pude creer. 사랑하셔서 그랬구나. Por amor lo hizo. 예. 그래서 내가 알기도 전에 주님이 먼저 나를 사랑하셨고 Yo no lo conocía, pero Él me amó primero. 하나님이 나를 먼저 사랑하셨어요. Él me amó primero. 예. 내가 뭘 잘해서 사랑한 게 아니에요. No fue porque yo hice algo por Él. 예. 우리가 한 건 아무것도 없는데 No hicimos nada, absolutamente nada. 오히려 하나님을 대적하고 죄 지은 것밖에 없는데 Solamente poníamos espaldas hacia Dios, ¿no? ¿Verdad? Solamente cometíamos pecados. 그분이 무조건적으로 나를 사랑하셨어요. Pero incondicionalmente nos amó 먼저 사랑하셨어요. primero. 그래서 그 사랑에 이제 붙들리게 된 거예요. Por eso ahora estamos 그죠? atados a ese amor. 예. 이제는 그 사랑을 뭐 잊을 수도 없고 외면할 수도 없고 Ya no podemos olvidar ese amor, tampoco podemos ignorarlo. 그 사랑 속에 빠져버린 거예요. Ya hemos sido como sumergidos en ese amor, 가장 크고 놀라운 사랑 속에. en el amor más maravilloso y más grande. 여러분 이것을 마음에 깨달은 사람이 이 사랑을 잊어버릴 수 있다고 생각합니까? Y a poco los que se han dado cuenta de ese amor pueden olvidarlo, 주님 사랑을 외면할 수 있다고 생각합니까? pueden ignorar ese amor del Señor. 절대로 그럴 수 없죠. Jamás. 예? 나를 위해서 목숨을 내어주셨는데. Si dio hasta su propia vida por mí. 예, 거기 16절도 보겠습니다. El versículo 16 también vamos a leerlo. 자, 16절도 같이 읽죠. El versículo 16 también vamos a leerlo juntos. En esto hemos conocido, 4장 16절. capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 예, 하나님이 우리를 사랑하신 사랑을 우리가 깨닫게 되었습니다. Hemos entendido el amor que Dios tiene con nosotros. 그것을 믿어지게 해주셨어요. Dios nos hizo entenderlo y nos hizo creer en eso. 그래서 이제 하나님이 누구신지를 알았어요. Y así hemos conocido a Dios. 하나님은 사랑이시라. Dios es amor. 하나님은 사랑 그 자체예요. Es amor mismo. 이제는 그 하나님 안에 거하게 해주셨어요. Y ahora nos hace permanecer en él. 그 사랑 안에 거하게 해주셨어요. Permanecer en el amor de Dios. 예, 이제 우리는 그 사랑에 감격해서 살고 Y ahora nos emociona ese amor. 그 사랑 때문에 살고 Vivimos por el amor. 나를 향하신 그 하나님 사랑 때문에 그래서 기쁘고 감사하고 행복한 거예요. Por ese amor que Dios tuvo conmigo, sentimos felicidad y satisfacción. 여러분 우리보다 더 행복한 사람이 있을까요? Entonces, ¿Eh? ¿quién podrá ser más feliz que nosotros? 창조주 하나님의 사랑을 받는 우리 이보다 더 nosotros 행복한 사람이 있을까요? Somos amados de Dios, del creador del mundo. Entonces, ¿quién podrá ser más feliz que nosotros? 그래서 누구를 만나도 우리는 자신 있게 말할 수 있어요. Así que ante cualquier persona de este mundo podemos decirlo con toda la confianza en nuestro corazón. 나는 세상에서 가장 행복한 사람입니다. Que yo soy el más feliz de este mundo. 당신 뭘 가졌길래 행복해? 그럼 ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú para decirlo? 나에게는 하나님이 계십니다. Yo tengo a Dios. 내 이 가슴 안에는 하나님의 사랑이 있습니다. En mi corazón está el amor de Dios. 여러분 우리 가슴이 크기가 얼마나 될까요? ¿Cuánto sería el espacio que tenemos dentro de nuestro corazón? 얼마나 커? ¿Cuánto? 내 가슴의 이 마음의 크기가 El tamaño de nuestro corazón, ¿cuánto sería? 하나님은 얼마나 크신 분이에요? Entonces, pensemos en el corazón de Dios. 이 우주보다 더 크신 분이잖아요. Dios es más grande que este universo, ¿no es cierto? 그렇게 크신 분의 사랑은 얼마나 큰 사랑일까요? Entonces, el amor de ese Dios, ¿qué tan grande sería? 그 큰 사랑을 Ese gran amor 우리 가슴 안에 가득 채워놓으셨어요. está en nuestros corazones. 여러분 그 놀라운 사랑을 얼마나 표현하고 싶고 전하고 싶습니까? 그죠? Entonces, sentimos muchas ganas de predicarlo a Cre- otras personas, ¿no es cierto? 그렇지 않아요? ¿Cierto? ¿No? 막 소문내고 싶잖아요. Queremos
como divulgar 막 ese, como- 세상 사람들에게 자랑하고 싶잖아요. Queremos decirlo a cualquier persona de este mundo, ¿no es cierto? 난 이 놀라운 사랑을 만났다고. Ah, yo he encontrado ese amor tan maravilloso. 그래서 나는 이제 최고로 행복한 사람. Por eso yo soy el hombre más feliz. 그래 당신에게도 이 행복을 전해주고 싶다. Por eso también quiero compartir ese amor contigo. 그렇게 되잖아요, 그죠? Así somos, ¿no es cierto? 여러분 이 노래 아시는지 모르겠네요. 당신은 알고 있나요? 우리를 위한 그 사랑. La letra va así. 예, ¿Conoces el amor para nosotros? 예. 당신은 느끼고 있나요? 십자가의 그 사랑. ¿Estás sintiendo el amor de la cruz? 말하고 싶죠, 이렇게. Queremos compartirlo, ¿no? 예. 당신은 알고 있습니까? ¿Sabes tú? 내가 깨달은 이 사랑을 당신도 소유하고 있습니까? ¿Tienes este amor que tengo? 예. 그 사랑 받은 적 있습니까? ¿Alguna vez has sentido ese amor? 예. 당신도 이 사랑 깨닫고 이 사랑 받아들일 때 가장 행복한 사람 될 수 있습니다. Cuando recibas este amor, tú también puedes ser el hombre más feliz del mundo. 그 사랑 당신 마음 깊은 곳 그곳에 있으리. Ese amor estará en lo más profundo de tu corazón. 그 사랑 험한 세상 한가운데 빛나리. Y ese amor brillará en el mundo más oscuro. 그 사랑 깨달아 아나요? 당신과 나를 용서한 ¿Te has dado cuenta de ese amor? El amor que nos perdonó a ti y a mí. 그 사랑 당신 마음속에 항상 함께 하리라. Y ese amor siempre estará en tu corazón. 예, 주님이 사랑 들고 우리 안에 찾아오셨어요. Ese amor de Dios vino a nosotros. 지금부터 영원히 우리와 함께 하세요. Desde ahora hasta la eternidad estará con nosotros. 왜 함께 하세요? ¿Por qué razón? 사랑하니까. Porque nos ama. 사랑하니까. Por amarnos. 예. 사랑하니까 그냥 옆에 같이 있고 싶은 거예요. Por amarnos. Él siempre quiere estar con nosotros. 안 보면 보고 싶고. Si no nos ve, quiere vernos. 예. 그러니까 결혼하는 거예요. Por esa razón, 맨날 보고 싶어서. el hombre y mujer se casan por esa razón, ¿no? Porque 맨날 같이 살고 싶어. quieren verse siempre, porque quieren estar siempre juntos. 주님이 이제 우리 안에 오셔서 나와 영원히 함께 계시잖아요. Entonces Dios está en mí y va a estar ahí para siempre. 그 사랑이 그 끝없는 은혜가 저 여러분을 이렇게 바꿔놨습니다. Y ese amor, esa gracia infinita ha cambiado a mí y también a ustedes. 우리가 이렇게 주님 믿고 구원받고 주님을 섬기며 살아갈 줄 우리가 어떻게 알았어요? Entonces, ¿imaginaban ustedes a poco antes de recibir la salvación que vivirían de esta manera, sirviéndole a Dios? 제가 이렇게 하나님 말씀 전하는 사람 될 줄을 어떻게 알았겠어요? Entonces yo no imaginaba que yo sería una persona que predica la palabra de Dios. 전혀 생각지도 못한 일이에요. Ni imaginaba. 우리의 생애를 누가 이렇게 바꿨습니까? Entonces, ¿quién nos cambió nuestra vida? 주님과 그 주님의 사랑이 우리를 이렇게 El 바꿔놨잖아요. Señor. Y el amor nos ha cambiado. 뭐 주님을 사랑하는 마음이라고는 누구만큼도 없었던 일인데 En nuestro corazón no había ni 1% del amor hacia Dios. 이제는 한 번도 본 적이 없는 예수를 사랑하는 사람들이 됐다는 게 놀라운 일 아니에요? Y ahora hemos llegado a ser los hombres que le aman a Jesús, 그래요. que ni siquiera han visto. 자, 베드로전서 1장 보겠습니다. Primera de Pedro, vamos a buscar en la Biblia. 베드로전서 1장 8절. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. 1장 8절. 베드로전서 1장 8절로 9절 같이 보겠습니다. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 9. Vamos a ver los dos. 예, juntos. 열심히 찾으시네요. 네, 잘하십니다. Están buscando muy rápido. 네, Muy 제일 bien. 빨리 누가 찾으셨나? Ahora voy a ver quién busca más rápido 프리런치. para la comida gratis. 네, 같이 읽겠습니다. Vamos a leerlo juntos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 여러분, 우리는 예수님을 이 눈으로 직접 한 번도 본 적이 없어요. Nunca lo hemos visto, ¿verdad, Jesús? ¿K죠? ¿Cierto o no? 근데 놀랍지 않아요? Pero no es maravilloso. 우리가 서로 이렇게 보면서도 사랑을 못 ha는데. Así mirándonos ¿K죠? entre nosotros mismos, nos cuesta amar. 네, 언제 미워하기도 하고 막 A veces nos odiamos. 네, 이렇게 보고도 사랑을 못 하는데 Entonces, viendo, así, mirando con nuestros propios ojos, nos cuesta amar. 한 번도 본 적이 없는 분을 사랑해요. Y estamos amando a alguien que nunca hemos visto con nuestros propios ojos. 그리고 막 영광스러운 즐거움을 기뻐해요. Y gozamos con el gozo inefable y glorioso. 왜요?
¿Por qué razón? 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받았기 때문에. Porque hemos recibido la salvación, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. 예, 우리가 구원을 받았다는 것이 얼마나 놀라운 하나님의 사랑인지를 깨달았다면요. Si hemos recibido la salvación, si nos hemos dado cuenta del amor tan maravilloso de Dios, 이런 영광스러운 기쁨이 시작이 되는 거예요. entonces también tenemos este gozo inefable y glorioso. ¿Cierto, no? 예, 한 번도 본 적이 없는 그분을 사랑하기 시작하는 거예요. Y así le amamos a Jesús, a quien nunca hemos visto. 그리고 그것이 그렇게 우리를 행복하게 만듭니다. Y eso también nos da tanta felicidad. 그래요. 그래서 이제 그를 사랑하며 첫 번째 배운 거고. Entonces, que le ames, eso es lo primero que aprendemos. 두 번째 뭐 배운다고 그랬죠 아까? ¿Y cuál es el siguiente tema? 예, ¿Se acuerdan? 마음을 다하고. Con todo tu corazón, 그죠? ¿cierto? 예, 주님이 이제 우리에게 뭘 원하신다고요? ¿Qué es lo que Dios pide a nosotros? 마음을 다한 사랑을 원하셨어요. Que le amemos con todo nuestro corazón. 그것이 행복이에요. Eso es la felicidad. 여러분 하나님은 이미 온 마음을 우리에게 다 주셨지요. Dios ya nos dio todo su corazón, ¿cierto? ¿No? 온 마음 다해 우리를 사랑하셨어요. Con todo su corazón nos amó. 지금도 사랑하고 계시고 Ahora también nos está amando. 영원히 사랑하시는데 Eternamente nos va a amar. 하나님은 우리를 향해서 어떤 사랑을 하셨다고요? Entonces, ¿cómo es este amor de Dios para con nosotros? 당신의 온 마음을 다 주는 사랑을 했어요. Todo su corazón. 예. 그래서 이제 우리 마음 달라고 하시는 거예요. Por esa razón, ahora nos está pidiendo nuestro corazón. 뭐 하나님 잘못한 거 있어요? ¿Acaso Dios ha hecho algo mal con nosotros? 하나님 먼저 온 마음 다 주셨는데 Si Dios nos entregó todo su corazón primero, Él a nosotros. 주시고 이제 우리에게도 달라고 하셔요. Nos dio todo. Ahora nos pide nuestro corazón. 거기에는 잘못된 게 아무것도 없습니다. Y no hay nada malo en eso. Que Dios 진정한 nos pida. 여러분 진정한 사랑은 서로 주고받는 거예요. El amor verdadero es de doble 그죠? sentido, ¿no es cierto? 예. 하나님 그러한 진정한 사랑을 원하셨다. Entonces, eso, el amor verdadero, eso es lo que Dios espera de nosotros. 자, 욥기 7장 보겠습니다. Job capítulo 7, vamos a buscar en la Biblia. 욥기 7장 7 17절로 19절입니다. Job 7 del 17 al 19. 욥기 7장 17절로 19절. Job capítulo 7, versículo del 17 al 19. 예, 17절로 19절 찾으셨죠? Ya lo tienen, ¿verdad? 자, 여기도 좀 같이 읽읍시다. Acá también vamos a leerlo juntos. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? 예, 여러분 도대체 저와 여러분 우리가 무엇이길래 우리를 이렇게 크게 여기십니까? ¿Qué somos nosotros? Yo y ustedes, ¿Eh? ¿qué somos? Para que Dios nos 예, engrandezca. 그래서 우리에게 이 하나님 마음을 다 주셨을까요? Para que Dios nos ¿Eh? hubiera dado todo el corazón. 도대체 저와 여러분 우리가 ¿Qué 무엇이길래? somos nosotros? 여러분 이 드넓은 끝도 모르는 이 우주에서 En este universo infinito, 하나님의 마음이 저와 여러분에게 딱 집중돼 있다는 거 얼마나 놀라운 일이에요. todo el corazón de Dios está dirigido hacia nosotros. Es algo maravilloso, ¿no? 우리가 태어나서 오늘 이 자리에 오기까지 하나님이 계속 나를 보고 계셨어요. Desde el nacimiento hasta hoy día que estamos acá sentados, Dios nos ha estado mirando. 한순간도 여러분을 바라보지 않은 날이 없습니다. Ni un día de nuestra vida Dios faltó. 예. Dios nos ha estado mirando todos los días. 항상 저와 여러분을 보고 계셨고 Todos los días nos ha estado mirando. 항상 저와 여러분에게 자기의 마음을 주셨어요. Todos los días Dios nos entrega su corazón. 그래서 오늘날 우리가 이 자리까지 온 거예요. Gracias a eso estamos aquí hoy. 그리고 기업고 하나님 복음을 듣게 하시고 Y también a todo precio Dios nos ha hecho escuchar el Evangelio. 그 también. 복음 안에 저와 여러분을 얼마나 사랑하시는지 그 사랑의 고백을 하셨다고요. De una u otra manera, ¿verdad? Nos hizo entender la confesión de amor de Dios. 그래서 이 성경은 우리를 향한 하나님의 러브레터잖아요. Por esa razón decimos así también, ¿no? ¿Eh? Que la Biblia es la carta de amor para nosotros. 한마디로 말하면 내가 너를 이렇게 사랑한다는 사랑의 고백이라고. En una sola frase es la confesión de amor. Yo así te amé. 원래는 저와 여러분이 그러한 사랑의 고백을 받을 자격이 있는 사람이냐고요. Entonces imagínense, nosotros merecíamos ese tipo de amor. 자격 없는 우리를 그렇게 사랑하셨어요. No merecíamos, pero nos amó. 시편 8편도 좀 보겠습니다. Salmos capítulo 8 también vamos a buscar en la 시편 Biblia. 8편 3절로 4절. Salmos 8,
del 3 al 4. 시편 8편 3절로 4절. Salmos 8 del 3 al 4. 8편 3절로 4절. Capítulo 8, versículo del 3 al 4. 3절 4절. 여기도 같이 읽겠습니다. 3 y 4, vamos a leerlo juntos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? 여러분, 밤하늘 별들이 반짝이는 아름다운 모습을 본 적 있으시죠? Han visto el cielo lleno de estrellas hermosas, ¿verdad? 여러분, 이 우주가 얼마나 아름다워요. El universo, qué hermoso es 얼마나 신비롭습니까? y maravilloso también, ¿no? 주의 손가락으로 그 별들 하나하나를 다 만드셨어요. Los dedos de Dios ha hecho cada una de esas estrellas. 그분은 얼마나 여러분 높으신 분이고 능력 있는 분입니까? Entonces piensen en esto. Altísimo es Dios, ¿verdad? Y poderoso. 그런 그분이 도대체 내가 무엇이간데 나를 생각하시느냐고요. ¿Y qué soy yo para que ese Dios piense en mí? 여기에 보니까 나를 항상 기억해 주신다 이런 뜻으로 말씀했죠. Entonces lo que acá está diciendo es que Él siempre recuerda a mí, ¿verdad? 메모리아 그랬잖아요. 메모리아. Siempre me recuerda, porque acá dice, 항상 para 나를, que tengas de memoria. 항상 나를 기억해 주고 생각해 주신다. Siempre me recuerda y también me tiene en su cuenta. 그리고 그 4절 끝에 보면은 비지스테스 그랬죠. Y al último del versículo 4, para que lo visites. 하나님이 나를 찾아와 주셨다는 뜻이에요. Dios nos ha visitado. 왜 찾아와 주셨어요? ¿Para qué? 구원해 주시게 Para 찾아와. salvarnos, ¿no? 또 우리를 끝까지 돌봐주시기 위해서 찾아오셨고. Para cuidarnos para siempre. 여러분 다시 한번 말씀드리면 도대체 저와 여러분 우리가 무엇이간데 Vuelvo a decir, ¿qué somos nosotros? 우리를 이렇게까지 사랑하셨느냐고요. Para que nos haya amado tanto. 그래서 하나님에게도 가장 큰 행복이고 우리에게도 가장 큰 행복을 주시기 원하는 거예요. Entonces esto le da mayor felicidad a Dios y también quiere entregar la misma felicidad a nosotros. 기어코 그래서 이 세상에 찾아오셨어요. Entonces para eso Dios vino a este mundo, ¿verdad? 여러분 구약 성경은 예수님을 이 세상에 보내시겠다는 약속이잖아요. El Antiguo Testamento es la promesa de Dios. Yo enviaré a Jesús al mundo. 그 약속대로 하나님이신 예수님이 하늘의 영광보다 다 버려두고 이 땅에 찾아오셨다고. Conforme a esa promesa de Dios, Jesús dejando su trono del cielo vino al mundo. 예수님이 이 땅에 왜 내려오셨어요? ¿Para qué Jesús bajó al mundo? 거기에 누가 살고 있길래? ¿Quién está en el mundo? 저 여러분이 살고 있잖아요. Yo y ustedes, ¿no? 우리를 찾아오신 거예요. Nos visitó. 만약에 지구상에 나 한 사람만 있었으면 예수님 오셨을까요? 안 오셨을까요? Entonces les doy una pregunta. Si yo hubiera sido el único hombre en este mundo, ¿Jesús habría venido o no? 나 한 사람 있어서 예수님 오셨지. Si yo fuera el único hombre en el mundo, también habría venido Jesús. 나를 구원하시기 위해서 나를 찾아오신 A 거예요. salvarme. Me visitó. 그래서 우리를 구원하는 일을 다 하고 가셨고. Y completó la obra de salvarme. 이제는 누가 또 오셨어요? ¿Y ahora quién está? 이제 하나님이 성령으로 또 우리를 찾아오셔가지고 Dios nos visitó otra vez, ¿verdad? En forma de Espíritu Santo. 예수 그리스도의 그 복음을 우리 마음속에 깨달아지게 하시는 일을 하셨고. Y nos hizo la obra de hacernos entender la obra de Jesús a través del Evangelio. 그리고 항상 내 안에 계시면서 Y siempre está en mí. 우리가 하나님 말씀대로 잘 살도록 돕는 일을 또 하시잖아요. Y también nos ayuda a hacer la obra de Dios, ¿no? 우리를 돕는 일을 하셔요. Nos ayuda. 보세요. 하나님이 우리를 찾아오셨어요. Entonces, miren, Dios nos visitó. 도대체 저와 여러분이 무엇이간데 이렇게 우리를 돌보십니까? ¿Qué somos nosotros, yo y ustedes? ¿Qué somos para que nos cuide tanto? 여러분, 하나님에게 있어서 저와 여러분은 전부였다는 거 아세요? Entonces, ustedes saben esto, que para Dios, yo y ustedes, nosotros somos el todo de Él. 부모 마음에 자식은 부모 마음의 전부일 거예요. Los hijos, para su papá, 그죠? para sus padres, son como el todo que tiene, ¿cierto? ¿No? 사랑하는 남편은 사랑하는 아내가 자기 마음속에 전부예요. Para el esposo, su esposa amada, es todo lo que tiene. 여러분 자기 아내도 사랑하고 또 딴 여자도 sa랑할 수 있어요? ¿Acaso puede amar a su esposa y también a otra? 만약에 그런다면 나쁜 사람이지요. Si lo hiciera, sería un hombre malo, ¿no? 진짜 사랑한다면 그럴 수 없죠. Si lo amara verdaderamente, entonces no lo podría hacer. 사랑한다면은 사랑하는 그 대상이 나에게 전부예요. Entonces, si él realmente le ama a su esposa, entonces el objeto de su amor es el todo de su corazón. 그 사랑하는 대상을 제어하고는요, 이 삶에 의미가 없는 거예요.
Entonces, si no existiera ese objeto del amor, entonces no habría sentido la vida. 하나님 마음속에 우리가 전부였어요. Para Dios, nosotros somos así. 그래서 하나님이 당신의 모든 것 다 투자하신 거예요. Por esa razón, Él invirtió todo lo que tenía. 주님이 자기의 가장 소중한 자기 목숨을 내어주셨잖아요. Entregó su propia vida, la más escatimada, ¿verdad? 우리를 구원하시기 위해서. Para salvarnos. 그렇게 주님에게 있어서 우리는 전부였어요. Para el Señor, nosotros somos todo. 그렇다면 이제 저와 여러분은 하나님을 어떻게 대하십니까? Entonces yo y usted vamos a pensar, ¿cómo están tratándole a Dios? 여러분에게 있어서 주님은 어떤 존재예요? ¿Qué es el Señor? ¿Cómo es el Señor para ustedes? 여러분 ma음의 전부예요? En su corazón. ¿Acaso Dios es el todo en su corazón 내 realmente? 삶의 전부예요? ¿Es el todo de su vida? 내 삶의 우선순위 넘버원 주님이에요? Él es la prioridad de su vida. 주님에게 있어서 넘버원은 나였는데 Para el Señor la prioridad fui yo. 그 사랑받은 내가 주님을 2번, 3번, 4번으로 만들 수 있겠느냐고요. Y siendo así, yo podría dejarlo al Señor en el lugar en el lugar segundo o tres. 그래서 이제 주님이 저 여러분에게 우리 마음 달라고 하세요. Por la misma razón, el Señor nos pide el corazón. 마음 드리실랍니까? Entonces, ¿quieren entregar su corazón a Dios? 드리실래요? Si lo quieren o no. 딴 건 드려도 마음은 못 드리겠는데. Yo 이러진 les puedo 않아요? dar otra cosa, pero el corazón no. Así dirían. 아니요. 마음 안 드리면요. 아무것도 못 드려요. No, de hecho, si no entregan el corazón, nada le puede dar. 마음을 드릴 수 있으면 어떤 것도 드릴 수 있어요. Y si puede entregar su corazón, le puede dar cualquier cosa. 잠언 23장 봅시다. Proverbios capítulo 23, vamos a buscar en la Biblia. 잠언 23장 26절. Proverbios 23, versículo 26. 잠언 23장 26절. Proverbios capítulo 23, versículo 26. 23장 26절. 여기도 또 같이 읽겠습니다. Capítulo 23, versículo 26. Vamos a leerlo juntos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. 예. 이거는 솔로몬의 잠언입니다만 우리에게도 똑같이 이걸 주시는 말씀이에요. Eso es el proverbio de Salomón, pero a nosotros también nos está diciendo lo mismo. 주님이 이제 아들 삼은 우리는 주님의 아들이 됐어요. Dios nos hizo sus hijos, ¿no? Somos hechos 예. sus hijos. 하나님이 아들인 우리에게 뭘 달라고 하시냐고요. Entonces a sus hijos, 예. a nosotros, ¿qué pide? 네 마음을 내게 주며. Que le entreguemos nuestro corazón. 여러분 마음 달라고 하시네요. ¿Nos está pidiendo el corazón? ¿No? 마음 드리실래요? ¿Le entregarán su corazón? 그래요. 우리의 이 소중한 마음, 진실된 마음을, 사랑하는 마음을 주님께 드리자고. Entonces este corazón auténtico, verdadero y lleno de amor, 그러면 entreguemos a Dios. 주님이 기쁘게 받으실까요? Entonces el Señor lo aceptará 네. contento. 여러분 사랑하면은요, 사랑하는 사람을 위해서라면 뭐든지 하고 싶은 거예요. Si una persona le ama a otra persona, entonces para su 그죠? amado lo puede hacer todo, ¿verdad? 그지요? ¿Cierto o no? 그게 사랑이에요. Eso es el amor. 그 사랑하는 사람을 어떻게든지 기쁘게 해주고 싶어요. Si le ama, entonces quiere hacer cualquier cosa para que esa persona sienta la felicidad. 여러분 사랑하면 행복하다 그랬죠? Y cuando amamos sentimos felicidad, así les he explicado, ¿no? 사랑에 빠지면 기쁘고 감사하고 행복한데 El hombre enamorado es feliz, 사랑하는데 슬플 때가 있어요. pero hay veces que también siente tristeza. 언제일까 같아요? ¿Cuándo? ¿Cuándo siente tristeza el hombre enamorado? 사랑하는데 왜 슬픈 일이 뭐가 있을까? Está lleno de amor, entonces. ¿Por qué siente tristeza? 있어요. Sí, sí, de hecho sí tienes tristeza. 사랑하는데 사랑하는 사람을 위해서 내가 아무것도 할 수 있는 게 없을 때. Cuando le ama a alguien, pero no puede hacer nada por esa persona. 그때는 슬퍼요. Ahí siente tristeza. 그러니까 사랑하면요, 사랑하는 사람을 위해서 뭐든지 하고 싶은 거예요. Por esa razón, cuando le ama a alguien, quiere hacer todo para él. 그게 또한 자기의 기쁨과 행복이거든요. Porque haciendo todo para esa persona, uno mismo siente la felicidad. 그래서 이제 오늘 시간이 이제 다 돼갑니다. Hoy ya nos falta el tiempo. 이미 다 된 것 같기도 하고. Creo que ya llegamos. 그래서 다음에 말씀드려야 될 것 같아요. 이 이후의 말씀은
Por eso creo que lo que falta, les voy a tener que explicar la 이제 무슨 próxima ocasión. 말씀을 드리려고 했냐면은 Lo que sí quise explicar es lo siguiente. 그럼 이제 우리가 하나님을 사랑한다면 Ya, ahora entonces, si le amamos a Dios, 어떻게 살 거냐 이제 이걸 말씀드릴 ¿cómo 거예요. vamos a vivir? ¿No? Sobre eso quería explicar. 사랑한다고 말만 할 거 아니잖아요. Porque no vamos a terminar hablando de nuestro amor 정말 solamente, ¿verdad? 사랑한다면은 사랑하는 주님을 위해서 뭐든지 하고 싶을 거 아니에요. Porque si decimos realmente que le amamos a Dios, si realmente le amamos a Dios, entonces queremos hacer todo lo posible para Dios también, ¿no? 또 사랑하는 하나님이 우리에게 또 바라시는 게 있을 거 아니에요. Y si Dios nos ama, Él va a querer algo de nosotros también. 그래서 그거를 간단하게 6가지로 말씀을 드릴 거예요. Y sobre eso, en 6 puntos, con 6 puntos 그거보다- les voy a explicar 그보다 훨씬 brevemente. 더 많겠지만 Ciertamente hay más cosas que 그래요. 그래서 오늘은 제목만 읽어드릴게요. Dios nos 제목만. pide, pero hoy solamente les voy a mencionar los títulos. 우리가 주님을 사랑한다면은요, Si le amamos al Señor, 예, 우리 자신을 드리게 됩니다. le entregamos a nosotros mismos. 예, 자기 마음을 드릴 수 있는 사람은 뭐든지 다 드릴 수 있게 되거든요. Porque el que le entrega el corazón puede darle cualquier cosa. 두 번째는요, Segundo, 주님이 우리에게 주신 말씀에 순종하게 됩니다. le damos nuestra obediencia. 사랑은 주님의 말씀을 순종하는 것이 사랑이라고 말씀했어요. En la Biblia dice así, que obedecerle es la manera de amarle. 예, 성경에 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 곧 그의 계명을 지킨 것이다. 그랬잖아요. El amar a Dios es esto, que guardemos sus mandamientos. 예, 세 번째는 주님을 사랑하는 사람은 주님을 따르고 섬깁니다. El tercero, le damos nuestro servicio, le servimos a Dios. 네 번째, 주님을 사랑하는 사람은 세상에 속하지 않습니다. Y el cuarto, si le amamos a Dios, no pertenecemos al mundo. 다섯 번째, Quinto, 주님을 사랑하는 사람은 재물이 아니고 하나님께 소망을 둡니다. los que le aman a Dios no aman la riqueza, el dinero, sino ponen su esperanza en Dios. 여섯 번째, El 주님을 sexto, 사랑하는 사람은 전도합니다. los que le aman a Dios predican el Evangelio. 예, 이런 삶이 우리를 얼마나 기쁘고 감사한 삶을 살게 하는지를 배울 거고, Entonces vamos a aprender sobre qué tan grande es la felicidad que nos entrega esta manera de vivir. 이런 삶이 우리를 얼마나 행복하게 하는지를 배우게 될 겁니다. Y también qué tan grande es la satisfacción nos da. 예, 오늘은 그래서 사랑과 행복이라는 제목으로 말씀을 드렸는데요. Entonces hoy hemos meditado sobre el tema de el amor y la felicidad. 마치면서 또 질문을 또 하나 할게요. Y antes de terminar, les quisiera dar otra pregunta. 여러분 이 세상 그 누구보다도 하나님을 더 사랑합니까? ¿Ustedes le aman a Dios más que a todas las personas de este mundo? 이 세상 그 무엇보다도 주님을 더 사랑하십니까? ¿Le aman a Dios más que a todas las cosas de este mundo? 예, 정말로요? ¿De verdad? 예, 형제님들 여러분 와이프보다 하나님 더 사랑해요? Hermanos varones, ¿le aman a Dios más que a su propia esposa? 자매님들 예. 예. 여러분 자매님들 형제님보다 남편보다 하나님 더 사랑해요? Hermanas, entonces, ¿le aman a Dios más que a su propio esposo? 자식보다 더 사랑해요? ¿Más que a su hijo? 자기 부모보다 더 사랑해요? ¿Más que a sus padres? 네. 주님은 그런 사랑을 받을 자격이 있는 분이에요. Dios merece ese amor. 우리의 모든 섬김을 받으실 자격이 있는 분이에요. Él merece todo nuestro servicio. 그러죠? ¿Cierto, no? 그런 대우를 받으셔야 됩니다. Debemos entregarle lo que Yeah. merece, 먼저 우리를 사랑하셨잖아요. porque Él nos amó primero. 그래서 저는요, 제 아내가 저보다 주님 더 사랑한다고 해도 저는 서운하지 않습니다. Por eso yo no me pongo triste aunque mi esposa diga que le ama a Dios más que a mí. 진짜요? De verdad, 그래요. de verdad. 이 세상 다른 걸 나보다 더 사랑하면 그거는 제가 화가 나죠. Bueno, yo no podría soportar que ella ame más a 그거는- otra cosa de este mundo que a mí, ¿verdad? 그건 그렇게 서운하고 막 화나죠. 그건 싫죠, 그거는. Si ama a otra cosa más que a mí, entonces yo siento mucha tristeza y también mucho rencor, ¿no? 그러나 그건 말고 pero- 나보다 하나님을 더 사랑합니다. 그러면요, 안 서운해요. Pero en lugar de eso, si le ama a Dios, si dice que le ama a Dios más que a mí, entonces yo no siento nada. 예, 기쁘고 감사한 일이죠. Solamente estoy contento, ¿no? 그러니까 여기 자매님들 남편들이 그런다고 서운해하지 마세요. Así que, hermanas, por favor, no se sientan tristes aunque su esposo le ame más a Dios. 형제님들도 그렇고요. Viceversa también, los hermanos también. 그래요.
하나님과의 그 사랑 속에서 이 세상 어디서도 얻을 수 없는 그 행복이 있다니까요. En Dios encontramos la felicidad que en ningún otro lugar podemos encontrar. 하나님 우리 마음속에 주시는 기쁨과 평안이 있다고요. Ahí está el gozo y la paz 예, 세상 어디서도 그 누구도 줄 수 없는 평안. que ningún otro lugar, ningún otro hombre de este mundo nos puede entregar. 예수님이 말씀하셨죠. Jesús ha dicho, ¿no? 평안을 너에게 주노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. Os doy la paz mía les doy. 누구 평안 주신다고요? ¿La paz de quién? 세상 평안이 아니고요. La paz no del mundo. 예? 예수님은 하나님 그분 자신이잖아요. Jesús es Dios mismo, ¿no? 하나님만이 가지고 계시고 하나님만이 누릴 수 있는 그 하나님의 평안을 너에게 주노라. La paz que solamente Dios puede tener y puede entregar. Esa paz es la que nos dio. 한 번만 주시는 게 아니라 계속 주시잖아요. No fue una sola vez. Nos entrega la paz una y otra vez, repetidamente, ¿no? 하늘에서 내려오는 평안. La paz que viene del cielo. 예? 맞지요? ¿Cierto, no? 우리가 그런 사람들이요. Nosotros somos así, entonces. 평화 평화로다 하늘 위에서 내려오네. Paz, paz, cuán grande paz. Del cielo viene. No me acuerdo. 그 평안을 우리에게 주셔서 우리가 누리고 있잖아요. Esa paz nos dio y la tenemos, ¿verdad? 예, 그러니 이 세상에 뭐가 부럽냐고요? Entonces, ¿por qué vamos a sentir el celo? 세상이 우리를 부러워야지. El mundo debería ¿No sentir cree? el celo, ¿cierto o no? 그렇지 않아요? ¿Cierto o no? 예, 우리는 자신 있어요. Entonces, somos confiados, estamos confiados. 내가 누군데? ¿No me conocen? 세상 사람들 우리를 못 알아봐서 그렇지. 내가 누구예요? ¿No sabes quién soy yo? 예? 하나님 아들이에요. Yo soy hijo de Dios. 하나님이 왕이고 나는 왕자예요, 왕자. Dios es el rey, yo soy su príncipe. 예? 여기 멕시코 대통령 부러워요? ¿Acaso sienten celo por, de Me- AMLO? 멕시코 대통령 아들 El 부러워요? presidente de México, su hijo. 아이고 그 사람들 잘못하면 감옥 가요 나중에. Ellos si se comportan mal se van a ir a la cárcel, ¿no? 그죠? ¿Cierto o no? 그 한국 대통령 여러 명 감옥 갔어요. 대통령 De hecho, 그만두고. muchos expresidentes de Corea también fueron a la cárcel. 부러워할 거 아무것도 Entonces, 없어요. no hay nada por qué sentir el celo. 그 사람들이 나를 부러워해야지. Ellos deberían sentir el celo. Porque- 예. 여러분 그 사랑은 받아본 사람만 알죠. Entonces, este tipo de amor lo conocen solamente los que lo han recibido. 세상 사람들이 이 사랑을 모르잖아요. La gente del mundo no lo ¿Eh? conoce. 이 사랑, 하나님 사랑은 받아본 사람만 알아요. El amor de Dios es algo así, que solamente los que lo han recibido 그렇죠. conocen. 여러분 그 사랑 받으셨죠? Ustedes han recibido ese amor, ¿verdad? 그 사랑 받은 사람만 그 사랑 알도다. Solamente el que ha recibido el amor conoce el amor. 예. 그래서 우리는 말이 통하는 거예요. 우리는, Por eso podemos comunicarnos, nos entendemos unos a otros. 우리는 같은 사랑 받아본 Porque 사람입니다. hemos recibido el mismo amor. 당신도 그 사랑 받았어요? Ah, usted también recibió el amor. 예, 저도 받았어요. Ah, yo también. 어떻게 받았어요? ¿Cómo? 언제 받았어요? ¿Cuándo? 구원 간증 해보세요. Entonces deme su testimonio de salvación. 다 간증하잖아요. Entonces lo da. 예, 막. 예? 예. 모든 존귀와 영광 아버지 받으세요. Ah, glorifica toda la gloria reciba que le recibas tú, Dios. ¿no? 그래서 우리는 한 가족이에요. Por eso, somos una familia. 예, 한 아버지 모시고 Tenemos a un solo Padre. 같은 사랑 받고 Hemos recibido un mismo amor 예, 같은 사랑을 전하는 y predicamos el mismo amor. 예, 우리는 한 가족이에요. Somos una sola 그래서- familia. 오늘 인간의 진정한 행복은 무엇이고 그 행복을 어디서 얻을 수 있는지를 말씀을 드렸습니다. Entonces, hoy les he contado qué es la felicidad verdadera humana del 이제는 hombre, ¿no? 그것을 우리만 가질 수는 없어요. Pero no la podemos tener nosotros solamente. 이 주변에 얼마나 많은 이 사랑 모르고 불쌍하게 살아가는 사람들이 얼마나 많아요. Cerca de nosotros hay tanta gente que no la conocen, ¿verdad? Que mueren así miserables. 주님이 우리를 불쌍히 여기셨던 것처럼 El Señor tuvo compasión con nosotros. 이제는 우리도 아직 구원받지 않은 사람들을 긍휼히 여기며 살아가야 되겠습니다. Nosotros también tenemos que sentir la compasión por la gente de este mundo. 그래서 행복을 나눠주는 사람들 Así que espero que seamos los que comparten la felicidad, 그 삶이 또한 최고의 행복입니다. porque esa manera de vivir es la mayor felicidad. 이미 행복하시겠지만 더 큰 행복 누리시기 바랍니다. Ya son felices, pero espero que sientan más felicidad. 다 행복한 분들 되세요. Que sean todos felices, ¿sí? 예.
오늘은 성경을 다 열심히 빨리빨리 다 잘 찾으셨기 때문에 ya que todos buscaron la Biblia muy rápido, todos. 모든 분들이 다 프리런치입니다. Entonces, les voy a dar la comida gratis a todos. 제 맘대로요. 제 맘대로. Eso depende de mí. 네, 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos para terminar. 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 구원해 주신 그 크고 놀라운 사랑 참으로 감사드립니다. Nos entregaste el amor tan grande, por eso te damos gracias. 이제 우리가 그 은혜에 보답하기 원합니다. Ahora queremos pagar por tu gracia. 어떻게 하든지 하나님 기쁘시게 해드리기 원합니다. Queremos agradarte de una u otra manera. 무엇보다도 주님이 가장 기뻐하시는 일을 하는 사람들 되기 원합니다. De todo modo queremos hacer las obras que a ti te agradan. 우리가 담대히 복음 전하게 도와주시고 Te pedimos que nos ayudes para que podamos predicar el Evangelio con el corazón valiente. 우리를 통해서 더 많은 사람 구원받게 해주옵소서. Y también que muchas almas reciban la salvación a través de nosotros. 이 지역뿐만 아니라 멕시코 전체 전도의 문을 더 활짝 열어주셔서 También ábrenos la puerta del Evangelio, no solo en este lugar, sino también en muchos otros lugares de México, 더 많은 사람들이 구원받게 해 주옵소서. para que más almas reciban la salvación. 그 일을 위해서 크게 쓰임 받는 우리 산파블로 교회 되게 은혜 베풀어 주옵소서. También te pedimos tu gracia para que, y también que nos utilices a la iglesia de San Pablo en tu obra. 우리에게 최고의 행복을 주신 주님 감사합니다. Señor, te damos gracias por habernos entregado la felicidad más grande. 우리를 죄에서 구원해 주신 주 예수님 이름으로 기도했습니다. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien nos salvó de nuestros pecados, oramos. 아멘.